आसुछि वर्ष 2025 अंतिम तथा शेष सूर्यपराग। आउ एही सूर्यपराग सबुठारु भयंकर तथा विरल हेबाकु जाउअछि। एही सूर्यपराग ठारु बदली जीव एही 6 गोटी राशिर भाग्य। आज्ञा हाँ बंधुगण, 21 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन माने आसीन अमावास्या महालया अमावास्या दिन घटिबाकु जाउअछि विरल महासूर्यपराग। एही 6 गोटी राशिर भाग्य सुना भली चमकिबाकु जाउअछि। बंधुगण, मिठा बांटिबाकु होई जांतु प्रस्तुत, काहेकि ना इतिहास रे प्रथम थर 172 वर्ष परे एमिति संजोग बनुअछि कि जाहार फलरे रविवार दिन माने 21 सेप्टेम्बर 2025 महालया अमावास्या दिन लागिबाकु थिबा एही सूर्यपराग परे तुरंत ही एही 6 गोटी राशिर भाग्य तुरंत ही बदलिबाकु लागिबा। एही 6 गोटी राशिर भाग्य सुना भली चमकिबाकु जाउअछि। एही 6 गोटी राशिर जीवन रे धन मान सम्मान सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्यर प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। शास्त्र अनुसार एही 6 गोटी राशिर भाग्य पूरापूरी बदलिबाकु जाउअछि। ना केवल एमानकर नवग्रह एमानकर साथ देवा आरंभ करिदेबे, बरम एमानकु एमानकर जीवन रे अपार खुशी मिलिबाकु जाउअछि। एही सूर्यपराग परे एही 6 गोटी राशिर जीवन रे धनर वर्षा हेब। एमानकर जीवन रे धन आसिबार समस्त मार्ग खोलिजिब। एमानकर जीवन रे जेउ धन आसिब सेथिरे वृद्धि मध्य हेब। एही 6 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष माने एही सूर्यपराग परे जेउ भी निर्णय नेबे, जेउ भी निष्पत्ति नेबे सेथिरे सेमाने सफलता लाभ करिवे। चाकरी एवं व्यवसाय क्षेत्र रे एमानकु अचानक लाभ प्राप्ति हेब। एमानकर उन्नति हेब। हिंदू पंचांग अनुसार एही 6 गोटी राशिर भाग्य एही सूर्यपराग ठारू बदलिबाकु जाउअछि। एमानकु कोटिपति हेबारु केही भी अटकाई पारिबे नाही। एही भिडियो रे आमे जानिबा 21 सेप्टेम्बर को पड़िबाकु थिबा सूर्यपराग केतेबेले आरंभ हेब एवं केतेबेले शेष हेब, एवं सूर्यपराग दिन एमिति केउ उपाय अछि जाहाकु करिबा द्वारा जाहाकु समस्त राशिर व्यक्तिविशेष माने प्रयोग कले आपण मानकर जीवनर समस्त कष्ट समस्या दूर होइजिब। आपण मानकु समस्त प्रकारर दुख एवं कष्टरु मुक्ति मिलिजिब एवं आपणकु धन सुख समृद्धि एवं मान सम्मान प्राप्ति हेब। एवं जानिबा सूर्यपराग दिन एमिति केउ भूल न करिबा उचित जहाद्वारा आपणकु बहुत समस्यार सामना करिबाकु पड़िथाए। काहेकि ना जना अजणतारे आज जदि आपण एही सूर्यपराग दिन एही सबु भूल करि दियंती तो आपणकु दुख समस्यार सामना करिबाकु पड़िथाए। आगामी जीवन रे आपणकु दरिद्रतार सामना करिबाकु पड़िपारे। बंधुगण, मानि नियंतु आपणकर जीवन रे धन आसिबा बंद होई जाइछि। आपणकर व्यापार रे क्षति हेउछि। आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नाही। आपण सर्वदा बीमारी रे पड़ी रहुछंती। आपणक उपरे कोनोसी व्यक्ति कला जादू करी अछि किंबा गुणीगारेडी करी अछि किंबा आपणकर कोनोसी भी समस्या थाउ। जदि आपण ज्योतिष अनुसार सूर्यपराग दिन आपण जदि कोनोसी उपाय करिवे सेही उपायर लाभ आपणकु तुरंत ही प्राप्ति होइथाए एवं आपणकु आपणकर जीवनर समस्त प्रकार कष्ट समस्यारु मुक्ति मिल जाइथाए। एही समस्त विषय रे आज आमे एही भिडियो माध्यम रे जानिबा एवं तापरे आमे जानिबा एमिति केउ 6 गोटी राशि अछंती जेउ मानकर भाग्य एही सूर्यपराग परठारु बदलिबाकु जाउअछि एवं भगवान शनिदेव एवं सूर्यदेवंकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेब। एथिपाई जदि आपण चाहुचंती कि प्रभु सूर्यदेव एवं शनिदेव एवं माँ दुर्गांकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेउ बोली प्रभु शनिदेव एवं सूर्यदेवंकर आशीर्वादरु आपण आपणकर जीवन रे अनेक उन्नति करंतु, प्रगति करंतु एवं आपणको समाज रे मान सम्मान प्राप्ति हेउ। ता बंधुगण, पूरा सच्चा हृदय रे सच्चा भक्ति रे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जय माँ दुर्गा अवश्य लिखि दियंतु एवं भिडियोर कमेंट बॉक्स रे आपणकर राशि लेखिबाकु जमा भी भूलंतु नाही। बंधुगण, वर्षर शेष सूर्यपराग कोनोसी भी मामूली सूर्यपराग हेब नाही, बरम यह एक महा सूर्यपराग हेबा पई जाउअछि जहाँकि 21 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन पड़िबाकु जाउअछि एवं एही दिन आसीन अमावास्या माने महालया अमावास्या पड़ुअछि। धार्मिक मान्यता अनुसार एही सूर्यपराग समय रे समस्त
दैवी शक्तिमानଙ୍କର शक्ति कम हो जाए। वर्षर शेष तथा अंतिम सूर्यपराग 21 सेप्टेम्बर 2025 रात्रि 9:01 आरंभ हेब एवं यार समाप्ति मध्यरात्रि 2:02 हेब। जेहेतु यह सूर्यपराग रात्रि रे लागिबाकु जाउथिबारु रात्रि समय लगुथिबारु यार हांडी छाड़ किंबा पाकत्याग कराजिब नाही। तेणुकरी यह सूर्यपराग भारत रे किंबा ओडिशा रे दृश्यमान हेब नाही। यह सूर्यपराग भारत रे दृश्यमान न हेले मध्य यार प्रभाव समस्त विश्व उपर पड़िथाए। यार प्रभाव समस्त राशि मानक उपर पड़िथाए एवं एही दिन जदि कोनोसी उपाय करा जाए तो सही उपायर प्रभाव आपणकु तुरंत ही प्राप्ति होइथाए। एवं बंधुगण जेतेबेले सूर्यपराग होइथाए सेतेबेले सूर्यदेव निजर राशि परिवर्तन करिथांती। यार पूरापूरी प्रभाव 12 गोटी राशि उपर पड़िथाए। बंधुगण जो व्यक्तिर कुंडली रे सूर्य भल स्थिति थांती बलवान अवस्था थांती सही व्यक्ति जीवन रे बहुत उन्नति करिथाए। भाग्य सबुबले तांकर साथ देइथाए एवं सेमानंकु समाज रे मान सम्मान प्राप्ति होइथाए। एवं एही थर जेमिति ही सूर्यपराग लागिब तुरंत ही एही 6 गोटी राशिर भाग्य संपूर्ण भाव में बदली जीव। एवं जानिबा सूर्यपराग दिन केउ उपाय करबा द्वारा आपणकर भाग्य चमकी जाइथाए। आपण जीवन रे बहुत उन्नति करिथांती। एवं यह पर जानिबा केउ 6 गोटी राशि एमिति अछंती जो मानकर भाग्य एही सूर्यपराग ठारू बदलिबाकु जाउअछे। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखुथांतु। बंधुगण मन रखंतु जेते समय पर्यंत सूर्यपराग लागी रहिब ना तो आपण घरे खाइबा बनइबे ना तो आपण निजे खाइबे। द्वितीय रे एही सूर्यपराग समय रे महिला माने निजर बाल रे तेल लगांतु नाही। एहाकु बहुत अशुभ बोली माना जाइथाए। एवं एही सूर्यपराग समय रे आपण आपणकर घरे कैंची चाकू एवं छुरीर व्यवहार करंतु नाही। नहेले यार सीधा प्रभाव आपणकर आर्थिक स्थिति उपर पड़ी पारे। एवं आपणकर जदि विवाह होई सारिछि तो आपण एही सूर्यपराग समय रे भूल करी भी शारीरिक संपर्क रखंतु नाही। एहा द्वारा आपणकु केते प्रकारर दोषर सामना करबाकू पड़ी पारे। देखंतु सबुठु प्रथम उपाय जहाँ आमे आपणको बतैबाकू जाउअछु ताहा हेउछि कर्जरु मुक्ति पाइबार उपाय। बंधुगण मानि नियंतु आपण कोनोसी एमिति कर्ज नैछंती जहाको आपण जेते चेष्टा कले मध्य सुझी पारु नाहंती। दिनकु दिन आपणकर चिंता बढ़िबाकू जाउअछि। आपण आर्थिक कष्ट रे फसी जाइछंती एवं आपणकर जीवन रे धन आसीबा बंद होई जाइछि एवं आपण एही सब जिनिसकु नै बहुत चिंतारे अछंती। तो सूर्यपराग जेमिति ही रात्रि 9:01 रे आरंभ हेबा सही समय रे आपण गोटे लाल कपड़ा नियंतु एवं सही लाली कपड़ा उपरे 1 मुठी लवंग रखि दियंतु एवं एही कपड़ार गोटे पुटुली बनै दियंतु एवं निजर घरर पूजा घरे रखि दियंतु। एहार परदिन आपण एही पुटुली को नै करी कोनसे भी मंदिर बाहर बसिथिबा भिक्षुक मानकु दान करि दियंतु। एतिकी उपाय जदि आपण एही सूर्यपराग समय रे करि दियंती तो विश्वास करंतु आपणकु समस्त कर्जरु मुक्ति मिल जिव। देखिबे 1 मास भितरे आपण समस्त कर्जरु मुक्ति पाई जिवे। आपणकर जीवन रे धन आसीबा आरंभ होई जिव। आपण जीवन रे बहुत उन्नति करिवे। धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिव। बंधुगण जदि आपणकर घरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव बढ़ी जाइछि आपणकर घर उपरे कोनोसी व्यक्ति कला जादू करूअछि गुणीगारेडी करूअछि जहा पाई आपण चिंतार अछंती समस्या अछंती तो आपण एही सूर्यपराग दिन गोटे नड़िया किणिकी नहीं आसंतु एवं एही नड़िया को नहीं घरर समस्त सदस्यंकर मुंडरे छुआईकी एही नड़िया को नहीं निजर ठाकुर घरे रखि दियंतु एवं ता पर दिन एही नड़िया को नहीं आपण मंदिर रे थिबा पुजारी को देई दियंतु। देखिबे एतिकी उपाय करिबा द्वारा आपणकर घर उपरे काहारे भी कुदृष्टि पड़िब नाही। कोनोसी भी व्यक्ति कला जादू करि परिबे नाही एवं आपणकर घरु समस्त नकारात्मक शक्ति बाहर को बाहर जीव एवं आपणकर घरे सकारात्मक ऊर्जार प्रभाव रहिब। बंधुगण तंत्र शास्त्र रे सफा सफा लेखा होइछि कि सूर्यपरागर परदिन कोनोसी भी व्यक्ति जदि निज घर को सदा बाहर गछ नहीं आसी थाए तो सही घर उपरे सर्वदा माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद बनी रही थाए। बंधुगण सदाबाहर गछ
ଏକ ଏମିତି ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟରୂପର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପରଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସଦାବାହାର ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି କି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବିମାରୀରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଏହି ବିମାରୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର କେତେ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜମିଜମା କିଣାବିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଜମି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବେରୋଜଗାର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ମନ ଚାହୁଁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁରାପୁରି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନି ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସମାଜରେ ଏମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
ताहेले तले थिबा आम कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।